वज़ीर आज़म को देखना चाहिए, शफकत महमूद साहब को देखना चाहिए कि आपके जहाँ जो हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है कादियानियत के हवाले से। सॉरी, मैं आपको I would like to cut you off here with all due respects and apologies. दो चीजें, एक तो खत्म नबूवत का मामला है, दूसरा कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है ना। हमारी सेंटिटी, एंटिटी, हमारी एग्जिस्टेंस सब खत्म हो जाती है इसके ऊपर अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। रेड लाइन है। आपको पता है इस मामले के ऊपर पाकिस्तान में 2-4 एंकर्स ही हैं जो खुलकर बोलते हैं और मैं उनमें से बहुत ज्यादा वोकल हूँ। गो मेरे खिलाफ प्रोपेगेशन भी बहुत ज्यादा हुई है। दो चीजें मुझे सिर्फ बता दीजिएगा, एक तो उस एंकर का रोल बतौर मेजबान क्या उसने सही जस्टिफाई किया, दूसरा पैमरा का रोल, क्या पैमरा को ये वाला कमेंट एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर 95% ऑफ द कम्युनिटी वो फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करती है और उनके हिजाब को कंपल्शन से ज्यादा ऑब्लिगेशन समझा जाता है, तो क्या पैमरा ने अपना रोल सही प्ले किया? वन, द रोल ऑफ द एंकर एंड सेकंड द रोल ऑफ पैमरा। मुझे दोनों के ऊपर बहुत अफसोस है, बल्कि आज उस एंकर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी भी की, मेरी पार्टी के खिलाफ भी बहुत बोली है और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उनको नाम के साथ मुखातिब करूं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया और उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनको ये रेड लाइंस क्यों नहीं नजर आती। उनको फिर जब रद्द-ए-अमल आता है तो उसके बाद उनको होता है कि जी हमारे ऊपर ये इल्जाम आप लगा रही हैं और ये झूठ लगा रही हैं। जब जिस वक्त वो प्रोग्राम कर रही थी, क्या उन्हें इस हसासियत का अंदाजा नहीं था कि ये कौन से कमेंट्स कर रही हैं, ये किस किस्म के कमेंट्स कर रही हैं? और इन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, आयशा रज़ाक के हाँ में भी हाँ मिलाई है और इसके भी ये बेहुदा जो शख्स है इनकी भी हाँ में हाँ मिलाई है। तो मुझे उनके एंकर समेत इन दोनों के ऊपर कोर्ट में भी हमें जाना चाहिए, हमें पैमरा में भी जाना चाहिए कि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो। आप माशाल्लाह आपका एक कद काट है, रिसर्च में भी आप पढ़ाती भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, आपका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जिनके पाकिस्तान के ऊपर एहसानात हैं काजी हुसैन अहमद साहब के शऊर बेदार करने में, मजहबी शऊर बेदार करने में। आप जाना चाहिए वाली बात नहीं करें, आप ये बताएं कि आप लोग कब जा रहे हैं कोर्ट में भी और FIR करवाने भी। ये कोई मामला छोटा मामला नहीं है। मुझे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे आज उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की कि आप इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं और आप प्रोवोक कर रही हैं। मैंने कहा आप जब जिस वक्त प्रोग्राम कर रही थी आपको क्यों नहीं इस बात का एहसास हुआ कि आप किस तरह के सेंटिमेंट्स जो हैं वो अवाम में पहुंचा रही हैं? मैंने कहा हमने तो अभी तक कोई रद्द-ए-अमल शो नहीं किया, लेकिन हमारे जो लोग जो हिजाब करती हैं बच्चियां, अच्छा मैं आज अगर इनको कहूँ इन साहिबा को कि आप जिस तरह के कपड़े पहनती हैं आप एबनॉर्मल हैं, आप इस सोसाइटी की नहीं है, तो फिर वो क्या कहेंगी मुझे? वो मुझ पर चीखेंगी ना, चिल्लाएंगी कि कोई किसी मौलवी साहब ने किसी अदाकारा को कुछ कह दिया होता, इनमें से किसी एंकर को कुछ कह दिया होता, तो हम ये लोग चीख चीख कर फिर प्रोग्राम कर रहे होते। लेकिन चूंकि हिजाब के ऊपर कमेंट किए, खत्म नबूवत के ऊपर कमेंट किए, इसलिए बड़े मजे से कमेंट कर दिए, प्रोग्राम कर दिए, अब कहते हैं कोई उसके ऊपर बात भी ना करे। तो आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि आपा आप लोग इसको कब सीरियस ले रहे हैं? देखिए हमने तो लिया सीरियस, मैं तो ट्विटर पे मुसलसल बोल रहा हूँ, मैं प्रोग्राम भी कंडक्ट करने जा रहा हूँ इसके ऊपर, मैं अभी यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आप बतौर सियासी जमात और आपका अपना माशाल्लाह से एक रुतबा है, आप क्यों नहीं जा रहे कोर्ट की? मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें जाना चाहिए, आम लोगों को जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ना कि मैं तो एक फरीक हूँ, लेकिन बिल्कुल जो आम लोग हैं और या उलमा जो मेंबर और मेहराब के हमारे यानी जिम्मेदार हैं, उनको जरूर इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि इन लोगों ने, इनको जुर्रत कैसे हुई नेशनल टीवी पर बैठकर तो खत्म नबूवत के ऊपर बात करने की और हिजाब के ऊपर बात करने की, इनको जुर्रत कैसे हुई? और इनको जरूर इसके ऊपर इनका एहतसाब होना चाहिए ताकि आइंदा किसी और को ये जुर्रत ना हो। राइट। अच्छा डॉक्टर समिया राहील आपा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जरा जामे किस्म का जवाब चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर ख्वातीन गैर महफूज हैं
یا پاکستان خواتین کے لیے غیر محفوظ جگہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں کل بھی ایک ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہی کہا، میں نے کہا میں نے اپنے ملک میں جتنا احترام دیکھا ہے اپنا، اور جتنا میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہوں الحمدللہ، میں نے کہا دنیا کے کسی کونے میں بھی مجھے وہ نہ احترام ملا ہے نہ مجھے وہ حفاظت ملی ہے۔ یہاں پر جس جگہ پر میں منصورہ میں رہتی ہوں، میں رات کے 1 بجے کسی دروازے کا میں اپنے گیٹ پر کھڑی ہو جاؤں تو 100 میرے بیٹے میرے بھائی آ جاتے ہیں کہ آپا کیا بات ہے، کوئی کام ہے، کوئی کسی چیز کی کوئی تکلیف ہے۔ میں باہر نکلوں، میں پارلیمنٹ میں 5 سال گزارے ہیں، میں نے اتنی عزت دیکھی ہے اپنی جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ 25-30 سال ہو گئے آپ سب بیٹوں بھائیوں کے ساتھ میڈیا پہ، اپنے لیے اتنا احترام دیکھا ہے، اپنے لیے اتنی زیادہ عزت دیکھی ہے۔ مجھے اپنے ملک سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ نہیں لگتی، اور میں بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان عورتوں کے لیے آج بھی بہت زیادہ محفوظ ملک ہے۔ ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے جن عورتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے بدقسمتی کے ساتھ واقعات، خود عورتوں کو بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح سے نہ جائیں جس طرح سے مینار پاکستان میں واقعہ ہوا یا کچھ۔ وہ بہت زیادہ قابل مذمت واقعہ تھا، لیکن عورت کا بھی اس میں بہت زیادہ ایک کردار ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، اپنی عزت کا خیال رکھے۔ اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کون ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان خواتین کے لیے غیر محفوظ ملک ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، دیکھیے یہ ہے یہ پورے ایجنڈے کے لوگ ہیں، فارن فنڈڈ لوگ ہیں جو اس ملک میں انارکی چاہتے ہیں، جو اس ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنی حکومت سے 100 اختلافات ہوں گے، لیکن جہاں پر اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جہاں اپنے قومی سلامتی کی بات آتی ہے، جہاں پر اپنی قومی غیرت کی بات آتی ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غلام ہیں، ہم اس دھرتی کے اس نظریے کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ عورت کے لیے آج بھی محفوظ ترین ملک ہے۔ ایبسلوٹلی رائٹ۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، پاکستان کی معروف ماہر تعلیم، ریسرچ اسکالر اور مذہبی اسکالر، آپ قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی ہیں اور یقیناً ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں۔ اور اگر کوئی ڈبیٹ چھڑی بھی تھی کسی شو کے اندر تو ضروری نہیں ہے کہ 3 خواتین بیٹھی ہیں اور تینوں کا حلیہ ایک جیسا ہے اور ایک ہی مائنڈ سیٹ کی، اور چوتھے جو صاحب ہیں ان کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ تو ایک ایسی باحجاب خاتون کو بھی بٹھا لیتے ہیں، ذرا ان کو لگ پتا جاتا کہ پھر جواب کیسے آتا ہے اور میجورٹی کا سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرتے ہیں، پھر اس کا رزلٹ کیا آتا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔